नमस्कार मु मंजू आपण मानकु वेलकम करुच्ची आम चैनल मंजूगिरीर आज रेसिपी वीडियो को मुझे आपण मानकु कलरार गोटे स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करी। कलरा खाइबा तो आम देहपाई बहुत भल गोटे प्रकार सबुदिन कले एते भल लगे किंतु अलग अलग जदि आम प्रस्तुत करी खाइबा ना बहुत टेस्टी लगे। आज से भाव में मुझे गोटे अलग प्रकार कलरार रेसिपी प्रस्तुत करी जहाँ बेसी पिता भी लगभग आ खावाई बहुत टेस्टी लगे। तेणु आपण मैंने देखु ये मु चारिटी कलरा को भल भाव में धोई नहीं बेसी बड़ नुह कि बेसी छोट नुह मीडियम साइज कलरा मुझे चारिटी नहीं देखु मु किपर भाव में काटी नौ चारि फाड़ कर दूची पूरा आम काटवानी देखु किपर भाव में मुझे काटिली मंजी जो आमर अच्छी से मंजी सबको आम बाहर करदे मंजी थिले एते भल लगनी तेणु मंजी को बाहर करदे आ मंजी जो आम बाहर करवा से मंजी को जमा फोपाड़ानी से मंजी को आम किछि ना किछि गोटे बनै खाइबा से मंजी को पूरा छेची ताको बेसन टिके दे मसला मसला सब दे ताको जदि आम तावारे भाजीदेबा बा तेल रे आम छाणी नेबा खाइबापी बहुत भल लगे। आपण मैंने से करें ये मु गोटे बेला नहीं बेलार देखु पानी नहीं अधिक टिके गोटे चामच ये मु लुण देदेली आउ हाफ चामच हल्दी गुंड देदेली जो काटी रखी मु कलरा को ना से कलरा को देखु ये पानी रे भल भाव में बुड़ेदेली आम एमती करने द्वारा कौन हम कि टिके तो आमर कलरार जो पिता कटिज 15 ରୁ 20 मिनट यहीपरी भाव में पानी रे मु कलरा को रखीदेली 15-20 मिनट पर मु पानी रू किपरि काढ़ी नौची देखंतु आम कलरा को भल भाव में चिपुड़ी नेबा पानी जेमिति कलरा रे रहिबनी जदि कलरा रे पानी रहिबो ताहले आम जेतेबेले तेल रे भाजीबा कलरा को पानी जदि अधिक रुहे ताहले हमर तेल चिटिकिबार बहुत संभावना थाए। तेणु देखिबा जेपरि हमर कलरा रे पानी नथिबो सेहिपरि भाव में आम पोछि नेबा बा भल भाव में चिपुड़ी नेबा। एबे मु एठी गोटे करेई बसैली देखंतु करेई हमर गरम हो गला मु सरिष तेल रे ही ए रेसिपी को प्रस्तुत करिपि आपण माने चाहिए रिफाइन तेल मध्ये यूज करि परिबे। मु एठी किछि मसला काटी रखिछि देखंतु एठी मु 3-4टी छोट छोट प्याज को नैछि ताकू काटी रखिछि 2टी टमाटो काटी रखिछि काजू 4-5टी नैछि एठी कंचा लंका मध्ये 4टी नैछि रसुण किछि नैछि आ अदा मध्ये किछि नैछि। तेल हमर गरम हो गलानी एबे मु काटी रखिथिबा प्याज को देदेली एठी मु 4टी प्याज नैछि मीडियम साइज प्याज 4टी नैछि ताकू काटी रखिछि। आपण माने बड़ बड़ जदि प्याज नेबे 2-3टी प्याज नेले भी हबो। मु टिके अधिक प्याज नैछि काहेकि कलरा तो पिता जदि अधिक प्याज देबा ना टिके पिता हमर कम लागिबो मसला रे मु अधिक सेथि पई प्याज देछि एठी। पियाज को आम एतिकी भाजवा ये मु अलग जो मसला काटी रखी ताको एबे देदेबा ये मु अदा देदेली रसुण मुझे 6-7 कला देदेली काजू मुझे देखंतु 5 पीस काजू मध्य देदेली आ कंचा लंका 4टी को मुझे दे ताको मध्य भल भाव में भाजी नौची किसी समय आम भाजी नेबा आम यार गोटे भल भाव में पेस्ट बनै नेबा। यही पेस्ट ही आम कलरार रेसिपी प्रस्तुत करिबा। एबे मु सबको काढ़ी नौची काढ़ी सारला पर गोटे ग्राइंडिंग जार नहीं सबको आम भल भाव में पेस्ट करनेबा आमर गोटे मसला रेडी हो जिवो। से मसला रे ही आम रेसिपी प्रस्तुत करिबा। केमिति अछंती आपण माने आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे सुस्थ थिबे खुशी रे भी थिबे। एबे देखंतु एठी मु ग्राइंडिंग जार रे देई दोछि पेस्ट करि नेबी। ये कलरा रेसिपी प्रस्तुत करने किसी टिप्स ये मु प्रथमे हलदी आ लुण पानी रे कलरा को बतुरे देली अधिक पियाज मध्य नैछि काजू नैछि आमर टमाटो मध्य ये मु 2टी नैछि ए सबु देले कलरार जो पिता थाए से पिता टिके कमी जिवो।
ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଲରା ଭାଜି ନେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମୁଁ ପିଆଜ ଭାଜିଥିଲି ସେଇ ତେଲରେ ହିଁ ମୁଁ କଲରା ଭାଜି ନେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ତେଲ ଟିକେ କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି। କଳା ଦେଖାଗଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଜି ନେଉଛି, ପୁରା 50% ଭାଜିବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମସଲା ଦେଇ କଷିବି ପୁଣି ଆଉ ସିଝିଯିବ ପୁରା। ତେଣୁ ଆମେ 50% ଭାଜି ନେବା। କଲରା ଭଜା ଆମର ହେଇଗଲା। 50% ମୁଁ କଲରାକୁ ଭାଜି ନେଲି। ସବୁ କଲରାକୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ କରେଇରେ ମୁଁ ଏଠି ଜିରା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଏବେ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଉଛି। ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି ନା, ଆମର ତରକାରୀର କଲର୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ ନ କରିବି ତେବେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ପୁଣି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରଖି ମୁଁ ମସଲାକୁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲି ସେ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ମସଲାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଆମେ କଷି ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମସଲାକୁ ଦେଖୁଛି କେମିତି ହେଇଛି ଆମର ମସଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଉଛି ଏଠି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଆଉ ଗରମ ମସଲା ହାଫ୍ ଚାମଚ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମ୍ଚୁର ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ 2ଟି ଟମାଟୋ ଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ଆମ୍ଚୁର ପାଉଡ଼ର ଏଠି ମୁଁ ଦେଇନି। ଆମ୍ଚୁର ପାଉଡ଼ର ଦେଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦଶ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ମସଲା ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କି ଏଠି ହାଫ୍ କପ୍ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ କଲରାକୁ ଦେଇଦେବା। এই କଲରା ରେସିପିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଲୁଣ ଦେଇନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫୁଟିଗଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭାଜି ରଖିଛି କଲରାକୁ, ସେଇ କଲରାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। କଲରାକୁ ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। ଆଜି ମୁଁ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ମସଲାରେ ଆମର କଲରା ସବୁକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମସଲାକୁ କଲରା ଭିତରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଚାରିପଟେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା 5 ମିନିଟ୍। ଘୋଡ଼ଣି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଦେବା, ମସଲା ଯେମିତି ଆମର କଲରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ହେଇଛି। କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥିଲା। ଘୋଡ଼ଣି ମୁଁ ଲଗାଇଦେଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘୋଡ଼ଣି ଖୋଲି ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କିପରି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। କଲର୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। କଲରାକୁ ଯେତେବେଳେ ମସଲାରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଚାରିପଟେ ଲେଉଟାଇ ଦେବା, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ହେଇଛି। ଆଜିର এই ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଜିର এই ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି।